On attend que tout le monde revienne. Donc, oui, donc, moins 1 fois moins 1 sur 3, ça donne 1 sur 3. Plus 3 sur 3, ça donne 4 sur 3. بعد 5 fois moins 1 sur 3, c'est moins 5 sur 3. Plus 3 sur 3, c'est moins 2. sur 3. Ouais. Alors, on ne s'arrête pas ici. Donc, donc 1 fois moins 1 sur 3, c'est moins 1 sur 3. Plus 0, c'est moins 1 sur 3. 0 fois moins 1 sur 3, c'est 0. Plus 1, c'est 1. 0 fois moins 1 sur 3, c'est 0. Plus 0, c'est 0. Est-ce que là, comme Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose sur la troisième ligne. Donc, Haddad 2, je veux l'annuler. Donc, c'est toujours la nouvelle troisième ligne. C'est toujours l'ancienne troisième ligne. Moins, je divise par le pivot, li huwa 3. Je multiplie par le nombre que je veux annuler, li huwa 2. Et je multiplie par la ligne du pivot, li hiya la ligne 1. Qui je rôle la ligne 1, قاعد نضربها في moins 2 sur 3. Donc, كاع هذه je la multiplie par moins 2 sur 3 et je l'ajoute ici. Donc 3 fois moins 2 sur 3, ça tenait moins 2. Qui 2, ça va me donner 0. Ça va me donner 0. Aoud. 2, je multiplie par moins 2 sur 3. Donc j'ai dit moins 4 sur 3. Moins 4 sur 3. Moins 12 sur 3. Ça tenait moins 16 sur 3. Aoud, moins 1 fois moins 2 sur 3, ça va me donner 2 sur 3 plus 15 sur 3. Donc 2 plus 15, c'est 17 sur 3. Aoud, 5 fois moins 2 sur 3, moins 10 sur 3, moins 9 sur 3. Donc moins 10, moins 9, moins 19 sur 3. Aoud, 1, moins 2 sur 3 plus 0, c'est moins 2 sur 3. وعاود هنا 0 fois moins 2 sur 3 c'est 0 مع 0 ça donne 0. عاود هنا moins 2 sur 3 0 plus 1 c'est 1. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, la ligne 1 et la ligne 2 ne bougent pas. Ça y est, pas huma huma. Donc, je préfère ندير لكم هنا في الاخر باش تتبعوني سي ميو. باسكو هنا جي هذه هنا راكم تشوفوا هادو. Oui. Très bien. Donc, هنا نواصل. Oui, صحيح. monsieur. Donc هو دروك البيفو جديد. صحيح. Donc, je dois passer à cette étape. Donc, je dois trouver A, B, I à l'étape 2. Donc, la première ligne à l'étape 2, c'est l'ancienne première ligne. Donc, elle ne change pas. Est-ce que vous avez Oui, monsieur. La deuxième ligne à l'étape 2, c'est l'ancienne deuxième ligne à l'étape 1, ne change pas. La nouvelle troisième ligne, c'est quoi? Donc, c'est l'ancienne troisième ligne. Et là, c'est 2. Moins. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je divise par le pivot. Donc, je divise par le pivot. Donc, il est moins 3 sur 5. Et je multiplie par le nombre que je veux annuler, les moins 16 sur 3. Monsieur, la ligne الأولى ما نبدلوهاش. لا لا لين الاولى ما تبدلش باسكو صاي دونك هذه باش نردها تريونغولار ما نخدمش في الاولى والزوجه باغي غير انولي هذا باش تولي تريونغولار
Oui, monsieur. راكم معايا؟ Oui. Et donc, هذا 3 يروح مع 3 والموان يروح مع الموان تجيني fois 16 sur 5 fois la ligne du pivot اللي هي la ligne 2. l'étape 1. donc كي شغل كلي هذه كاع نضربها في 16 على 5 ونأجوتيها لا لين هذه. اسكو راكم معايا؟ Oui. دونك ناقص 5 على 3 كي نضربها في 16 على 5 الخمسة مع الخمسة يروح تجيني 16 على 3 كي نزيدها لهنا كي نزيدها لهنا تولي لي 0 سي صا. عاود لا ميم شوز 4 sur 3 نضربها في 16 على 5 نزيدها لهنا هنا موان 16 sur 5 صاي تجيب الموان باسكو نسيت الموان هذا اللي راه برا. صاي دونك تجي موان 16 sur 5. اسكو زاد داكور؟ اسكو تو الموند داكور؟ صح. دونك هذه نضربها في ناقص 16 على 5 نزيدها لهنا تعطيني 7 sur 5 غير باش ما نبقاش ندير هاد دي كالكول. دونك هذه نضربها في موان 16 sur 5 نزيدها لموان 19 sur 3 تعطيني موان 21 sur 5 وهي رايحه. انا اللي يهمني سيكو على فان جو في تروفي هذه لا ماتريس تريونغولار لا ميم هذه كل نحبسها هنا. صاي هذه سي لا ميثود دو غوس. اسكو تو الموند داكور؟ Oui, monsieur. Donc, si je m'arrête là, c'est bon, c'est la méthode de Gauss. Maintenant, on a واش من نزيد. في لا ميثود هذه جديدة خاصني هذا وهذا خاصني نانوليهم باش تولي لي une matrice diagonale. Diagonale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? دروك تولي ليك شغل بالكونترير نوليك شغل من تحت ونطلع. صاي؟ باسكو هذا كل نوليو لهنا. La première ligne هذه elle changeait pas. La première étape واش كنت ندير؟ كنت نانولي هذا اللي في لا كولون الاولى وهذا اللي في لا كولون الاولى في السطر الثالث. اسكو راكم معايا؟ Oui. صح. Oui. في هذه لا ميثود دو غوس جوردون واش ندير؟ كي نوصل لهذه ليطاب تاع تريونغولار نبديك شغل من تحت. لا لين الثالثه هذه لا لين الثالثه بقات جو لا شونج با. دونك لا نوفيل لينيو 3 à l'étape de granit في l'étape 3. Donc, elle dit c'est A, B, I, 3. صحيح؟ هذه لا لين الثالثة ما تتبدلش. دونك سي لا ميم لين الثالثة تاع ليطاب الزوجة تاع هذه. صحيح؟ ومن بعد واش ندير؟ نانولي هذا اللي راه تحت البيفو. دونك البيفو يولي هذا 7 sur 5. دونك نانولي اللي تحته واللي تحته شغل في لا 3 كولون. 4 sur 3 sur 7 sur 5. Voilà. Donc, on annule le 4 sur 3, on annule le moins 1. Annule le 7 sur 5. Annule le 7 sur 5, exactement. Oui. Sur le 7 sur 5, on y drogue le pivot. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, il faut annuler le 4 sur 3. Donc, la nouvelle ligne 2, c'est quoi? C'est toujours la méthode de Gauss. C'est l'ancienne ligne 2 à l'étape 2, à Fougania, moins, je divise par le pivot. Donc, le pivot, c'est quoi? 7 sur 5. Donc, on drop 5 sur 7 parce qu'il faut qu'il est divisé par 7 sur 5. Et je multiplie par le nombre que je veux annuler, les 4 sur 3. 4 sur 3. Et je multiplie par la ligne du pivot. La ligne du pivot, donc, je connais où L3. L3, voilà. l'étape. شغل نضرب في ناقص 20 على 21. 21. صحيح. Et donc je vais annuler هذا. donc ها هذا بصح نضرب في كاع هادو. صحيح. دونك هذه السطر كاع نضربها في ناقص 20 على 21 ونزيدها نسطر نضرب السطر الثالث كاع في ناقص 20 على 21 ونزيدها نسطر الزوج. اسكو تو موندي داكور؟ وي. دونك ولات لي هكذا. دونك ولات لي 0 moins 5 sur 3 0 الى اخره. صحيح. Donc, c'est toujours le B ou le R. Mais je vais annuler le moins 1. Donc, la nouvelle ligne, donc, la nouvelle ligne 1, à l'étape 3, c'est quoi? Donc, c'est l'ancienne ligne 1 moins. Alors, je divise par le pivot, il y a toujours 7 sur 5. Donc, je multiplie toujours fois 5 sur 7.
et je multiplie par le nombre que je veux annuler, les fois moins 1. Donc, j'ai fois moins 1. Donc, j'ai toujours plus 1. Fois la ligne du pivot, il y a la ligne 3. Donc, كي شغل كاع هاد لا لين 3 نضربها في 5 على 7 ونزيدها لهنا. دونك هذه كي نضربها في 5 على 7 7 على 5 في 5 على 7 تعطيني 1. كي نزيدها لهنا طيح لي 0. وهنا 0 كي تضربها في عدد وتزيدها لهنا و0 كي تضربها في عدد وتزيدها لهنا يشونج با. طيب et donc je vais obtenir ça. Donc تانولا هذا وتانولا هذا. اسكو راكم معايا؟ Bien sûr, je fais la même chose sur toute la ligne. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le pivot, où est l'étape? Il est où le pivot? Moins 5 sur 3. Voilà, donc c'est moins 5 sur 3. Alors, qu'est-ce que je veux annuler? Le 2. Je veux annuler le 2, exactement. Donc, la troisième ligne à l'étape 4, donc c'est ABI 4. Donc, la troisième ligne à l'étape 4, c'est exactement la troisième ligne à l'étape 3. Et la deuxième ligne à l'étape 4, c'est exactement la deuxième ligne à l'étape 3. Donc, qu'est-ce qui va changer? Je vais changer juste la première ligne, parce que deux lignes. Donc, la première ligne à l'étape 4, c'est la première ligne à l'étape 3, moins, je divise par le pivot, les rois, moins 5 sur 3. Donc, je multiplie par moins 3 sur 5. Et je multiplie par le nombre que je vais annuler, les rois, 2. Donc, qui شغل سترزاوج نضربه في باسكو الموا مع الموا نجيني زائد. دونك نضربه في 6 على 5 ونزيده لهنا. دونك 6 على 5 في ناقص 5 على 3 تعطيني موان 2 بلس 2 ça me donne 0. Et je multiplie هادو كاع fois 6 على 5 ونزيدهم للسطر الاول. Et je vais obtenir ça. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver une matrice diagonale. وهذا هنا راه B وهنا راه هذه لا اللي كانت I. À moins 1. Voilà. مازال ما ولاتش A moins 1. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, monsieur. Très bien. Maintenant, la dernière étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par les éléments diagonaux. C'est-à-dire que ABI à l'étape 5, ABI à l'étape 5, la première ligne, je vais la diviser par 3. Donc, la nouvelle L1 à l'étape 5, c'est L1 à l'étape 4 que je vais diviser par l'élément diagonal qui est 3. Donc, fois 1 sur 3. La deuxième ligne, je vais la diviser par l'élément. Donc, la nouvelle deuxième ligne à l'étape 5, c'est l'ancienne deuxième ligne à l'étape 4 que je divise par moins 5 sur 3. Donc, je multiplie par moins 3 sur 5. On va diviser à l'un. Donc, la nouvelle troisième ligne à l'étape 5, c'est l'ancienne troisième ligne à l'étape 4 que je divise par 7 sur 5. Donc, on va fois 5 sur 7. Est-ce que vous avez Oui, monsieur. Donc, هذا divisé à 3, ستر زوج divisé moins 5 sur 3, ستر divisé par 7 sur 5. Alors, كل شيء هذا divisé على 7 sur 5, وكل شيء هذا divisé على moins 5 sur 3, وكل شيء هذا divisé par 3. Par exemple, la première ligne, 3 divisé par 3, j'ai 1, 0 par 3, 0, 0, 6 par 3, j'ai 2, 3 sur 7 par 3, 1 sur 7, 18 sur 7 par 3, 6 sur 7, moins 3 sur 7 par 3, moins 1 sur 7. Et à la fin, donc, il faut نكمل كي تولي عندي هنا la matrice identité. Donc, qui vous laisse indiquer dans la matrice identité? Donc, le second membre, c'est quoi? La solution. C'est la solution S. Ou la matrice, c'est quoi? La matrice inverse. C'est la matrice inverse. Alors, est-ce que la méthode est claire? Oui, monsieur. مسيو هاد لا ميثود مسيو ما بدلوش البيفو نخدمو ديريكت لا نخدمو ديريكت نورمالمون كنت تبدل البيفو يصرى لك بروبليم هنا في الام موان باسكو شغل خربت في ليلين مسيو قصدي ما كانش شغل كاوين نبدلو لازم نبدلو Non, je pense à vérifier, mais je pense que la matrice de Gauss-Jordan,
tu ne peux pas changer les lignes. Identité l'inverse. Voilà. Parce que D'accord. l'inverse, mais il Donc, vous voyez que la solution directe à moins indirecte, ça demande beaucoup de calcul. Alors que qu'une gosse n'a pas de parce que qui se triangulaire, c'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Alors, demandons à l'inverse. Donc, l'inverse, c'est d'Ahoua. Maintenant, comment on trouve le déterminant? Parce que on a tenu le déterminant. Qui va chercher le déterminant? Déterminant هو 7. كيفاش عرفنا بلي 7؟ Parce que قسمنا عليه l'inverse. 3 moins 5 sur 3 fois 7 sur 5. On divise. Voilà, donc nous oublions la deuxième étape. Ça y est? Donc le déterminant, puisque maintenant je garde des permutations, donc le déterminant c'est 3 fois moins 5 sur 3 fois 7 sur 5. Donc 3 مع 3 يروح ou 5 مع 5 يروح, donc c'est moins 7. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode? Non, monsieur. C'est compliqué شوية هذه. Qui va? compliqué شوية هذه. كيما غوص بصح الحساب شويه ثقيل. كثروا لي كولون. Voilà, كثروا لي كون. Mais il y a c'est-à-dire qui dommage, c'est-à-dire que جينا نديروا la programmation, l'ordinateur ça le dérange pas parce que l'ordinateur ça a la même formule تاع غوص. طيب ومن بعد هو يحسب لك. ديجا انا هذا حسبتهم بار اورديناتور c'est-à-dire ما حسبتهمش انا. بصح هو الاورديناتور كي تقول له باغ اكزومبل لا لين هذه ضربها في 16 sur 5 وجمع دوك تعطي له لا لين حد له هنا كما غوص ولا تعطي له كاع هذه tu lui donnes la même formule. Est-ce que راكم فاهميني؟ Non. C'est-à-dire في la programmation كي تجي بروغرامي غوص في الاورديناتور واش تقول له باغ اكزومبل هنا كي راه عندك 3 وهنا عندك 1 حنا واش درنا باش انولينا هذا ال 1 لا بروميير لين ضربناها في موان 1 sur 3 وزدناها لهذه لا لين اسكو زاد داكا Oui. دونك انت الاورديناتور كنت تقول له لا لين غير حد لهنا ضربها في موان 1 sur 3 وجمعها مع هذه ولا تقول له كاع هاد لا لين ضربها في موان 1 sur 3 وجمعها مع هذه في البروغرام tu vas écrire la même chose tu vas écrire que la nouvelle ligne par exemple هنا la nouvelle وين راها calcul par exemple تقول له باللي la nouvelle ligne 2 c'est l'ancienne ligne 2 moins 1 sur 3 في la ligne 1 donc la ligne pour l'ordinateur la ligne تحبس هنا ولا تحبس هنا tu vas lui donner la même formule. دونك حنا بيسك رانا نخدموا على لا مان راه تجينا طويله بصح الاورديناتور تمد له لا ميم فورمول يخدم بها غوص ويخدم بها غوص جوردن صاي دونك يا با دو شونجمون. اسكو زاد داكور؟ سي بون؟ Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, puisqu'on a la programmation, donc puisqu'on a terminé la série, donc on a qui va effacer. Et voilà. C'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, puisqu'on a terminé la série, on a dit 7 كملناه la dernière fois. Oui. Très bien. نو احنا ما كملناش كان بقى لنا شويه تاع لي كالكول. شو بقينا؟ صايك شغل لقينا ال و ال تي.
On l'a fait ou pas? مثلنا C'est bon, une fois طبقنا الآن وي. que ça, il se met مع الأون آخر. وي Vous êtes كنت d'accord? باغي confuse. صحيح. وكانت باقي لنا حاجه كنا حكينا عليها واش قلت لكم علاش باغ اكزومبل ليكزارسيس 2 علاش نديروا هذا لو بيفو بارسيال ولا لو بيفو بارسيال كومبوزي على اخره قلت لكم باسكو il y a des erreurs de calcul صحيح. Donc c'est l'occasion de voir donc je vais vous montrer quelque chose. Donc c'est bon, allez, on va l'effacer. Donc on va faire un exemple. Donc même la calculatrice ça donne une erreur صحيح. Donc, imaginez le système. Donc, le système epsilon x1 plus x2 égale à 1. On va attendre x1 plus x2 égale à 2. Donc, le epsilon, on va le prendre par exemple 10 puissance moins 17. Donc, on a un très petit nombre. Donc, nous avons une méthode directe. C'est-à-dire que ça va me donner que x2 est égal à 1 moins epsilon x1. On a donc, ça va se mettre. Donc, ça va être x1 plus x2 1 moins epsilon x1 est égal à 2. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça. Donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner que x1 fois 1 moins epsilon plus 1 égale à 2. Et ça veut dire que x1 est égal, 2 moins 1, c'est 1. Donc, 1 sur 1 moins epsilon. Oui. C'est ça, je rentre. Et donc vérifions le calcul. Donc, x2, donc, x2, c'est 1 moins epsilon x1. Donc, si je remplace epsilon par 10 puissance moins 17, ça va me faire 1 sur 1 moins quelque chose de très petit. Donc, je vais à peu près. Ou x2, c'est 1 moins epsilon est 10 puissance moins 17 fois 1. Donc, je vais 1. 1. À peu près. Oui. 1,00. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça. Donc, on a la solution. x1, c'est à peu près 1. x2, c'est à peu près 1. Maintenant, si je fais la méthode de Gauss normale, donc sans pivotation, ça va me faire quoi? Donc, je dis AB0 est égal à quoi? Donc, je dis epsilon 1, 1, 1. On a dit 1, 2. Alors, le problème où il sera, qui coule le pivot très petit. Ça il sera les erreurs de calcul. على بها كنا نديرو في البيفو بارسيال ولا البيفو توتال هاد لا لين تطلع بلاصه هذه وهذه تهود بلاصه هذه يورا با دو بروبليم صحيح. دونك عليها اخترعوا هاد لا ميثود تاع لا بيفوتاسيون بارسيال لا ميثود دو بيفوتاسيون توتال صحيح. كون نخدموها نورمال ça va me donner quoi? Donc ça va me donner AB1. C'est quoi? Donc, c'est donc epsilon 1, 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais annuler? Je vais annuler ça. Donc, la deuxième ligne, c'est quoi? Donc, la deuxième ligne, c'est quoi? À l'étape 1, donc c'est l'ancienne deuxième ligne. Moins, je divise par le pivot, les rois epsilon, et je multiplie par le nombre que je vais annuler, les rois 1. Et je multiplie par la ligne du pivot, qui est la ligne 1. Donc, هذا كل ligne ضربة moins 1 sur epsilon ونجمع مع هذا. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça. Donc, كي نضرب في هذه في moins 1 sur epsilon, epsilon مع epsilon يروح, moins 1 plus 1, ça me donne 0.
ومن بعد هذه تعطيني moins 1 sur epsilon plus 1. Donc ça va me donner 1 moins 1 sur epsilon. طيب ومن بعد هذه نضربها في moins 1 sur epsilon ونزيدها ل 2. Donc ça va faire 2 moins 1 sur epsilon. Donc si je نردها sous forme de système, ça va me faire quoi? Ça va me faire epsilon x1 plus 1 égale à 1. Et ça va me faire, donc هذه نوحد المقامات, donc تجيني epsilon moins 1 sur epsilon fois x2 est égal 2 moins, donc 2 epsilon moins 1 sur epsilon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1, et ça veut dire que x2 est égal à quoi? À 2 epsilon moins 1 sur epsilon moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais vous montrer. Donc, هذا هو le logiciel اللي قلت لكم عليه تاع MATLAB. Donc, comme d'habitude, on a l'habitude de faire le TP تاع analyse numérique في هذا le logiciel. Ouais. Donc, mais à cause du Covid, on ne le fait pas. Mais donc, ماذا بكم صادي تعلموا وحدكم. هي en troisième année عاودوا يديروا le MATLAB, ça il vaut mieux تكونوا habitués معاه. Donc, في هذا اللوجيسيال MATLAB شغل كيما calculatrice. Donc, تحسب 2 epsilon moins 1 sur epsilon moins 1. Donc, on va prendre epsilon, par exemple E. نكتبوه هو 10 puissance moins 17. Non. 10 puissance moins 10. On va écrire sous la forme 1 exponentielle moins 10. Et qu'est-ce que je veux calculer? Donc, on dit x2. x2, c'est quoi? C'est 2 epsilon moins 1 sur epsilon moins 1. Donc, je vais la calculatrice, ça va donner le même problème. Donc, 2e moins 1 sur e moins 1. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça donne 1. كما اللي لقيناها في لا ميثود ديريكت. طيب دونك ها هو epsilon 2 égale 1. اسكو راكم معايا؟ Oui ou non? Oui. Très bien. Maintenant, je passe à la première équation. Ça va me donner quoi? Donc, ça va me donner x1 est égal à 1. Et là, c'est plus x2. Donc, ça va me donner 1 moins x2 sur epsilon. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. صح. كي نروح نحوس عليها هذه نورمالمون واش نلقاو؟ في لا كيسيون ديالها j'ai trouvé quelque chose proche de 1. صحيح؟ Le problème كي نروح نخدمها بالكالكولاتريس كي ندير 1 moins x2 sur epsilon, donc on va le faire. Donc هذا 1 moins x2 le tout sur epsilon. Donc هذا نسميوه قلنا x1. Donc vous remarquez où est-ce مخرج لي. Donc qu'est-ce qu'il me donne? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui, monsieur. Quoi ce matin x1? Matin 0. 0. Donc je trouve que x1 est égal à 0. Alors que normalement le x1 il doit être égal à peu près à 1, quelque chose. Ou la 0,99 quelque chose. Donc, j'ai parce que j'ai divisé par un epsilon très petit. L'ordinateur puissant, l'ordinateur qui est 10 puissance moins 16, il y a un résultat juste.
كي تفوت 10 puissance moins 16 10 puissance moins 17 وطلع يبدا يدير هادو لي زيرو الكالكولاتريس نورمالمون كي في 10 puissance moins 9 كي تفوتها تبدا تعطيك لي زيرو صحيح دونك سي بور سا on évite de diviser par un nombre très petit parce que à partir d'un certain nombre assez petit l'ordinateur il يغلط هو ولا الكالكولاتريس donc c'est pour ça que si on avait utilisé la méthode de Gauss avec pivotation هذا يطلع وهذا يهود on aurait divisé par le pivot يولي هو 1 donc on n'aurait pas ce problème de l'erreur donc c'est pour ça que on utilise le pivot partiel ou le pivot total pour éviter de diviser par un nombre très petit. Est-ce que l'idée est claire? Oui, monsieur. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Ouais. تقدر تعاود لنا تاع بيفو بارسيال تاع بيفو كومبوزي. Pivot composé, c'est toujours la méthode de Gauss, mais qu'est-ce qui change? عندك مثلا نديروا عدد هكذا من راسنا نقولوا عندك هكذا A B 0 نقولوا عندك هكذا 1 3 moins 1 2 5 moins 7 3 0 moins 2 par exemple. On a un second membre, donc 0 1 moins 3. Pivot partiel. Le pivot partiel, à chaque étape, par exemple, la première étape, tu compares bien 1 ou 2 ou 3. On a dire par exemple moins 3. Donc, je compare bien 1 ou 2 ou moins 3. Donc, on a le plus en valeur absolue. 3. هذه الموان 3 هي كبيره en valeur absolue. Donc, واش ندير؟ هذا يطلع هنا وهذا يجي بلاصته. صحيح؟ هذا c'est le pivot partiel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Oui. صح. Le pivot partiel composé واش ندير؟ في chaque ligne تدير le nombre الكبير كاع en valeur absolue. Donc هنا شكون هو الكبير كاع en valeur absolue؟ 3. C'est 3 صحيح دونك تحطه في المقام صحيح هنا شكون هو الكبير كاع en valeur absolue 7. صح دونك ما تحسبش السكون داكور السكون مومبر خاطئ باش تفهموني هنا نقولوا باغ اكزومبل هنا كاين 8 دونك ما تديش هذا ال8 تحبس توجور هنا صحيح دونك سي توجور موان 7 هو الكبير وهنا شكون هو الكبير موان 3 موان 3 صحيح ومن بعد واش مدير تدي هادو واحد في هادو لي كونديدا باش يكونوا دي بيفو دونك ال1 وال2 والمون 3 دونك هنا تحط ال1 وهنا تحط 2 وهنا تحط المون 3 اسكو راكم معايا تشوف شكون هو بين هادو ثلاثه شكون هو الكبير اون فالور ابسولو هو اللي يغلب تالي دونك هنا زهر طاح هذا هو دونك هذا هو اللي يطلع صحيح مي ايماجيني كو دوك نبدلو كيفاش نبدلو دوك باغ اكزومبل هنا ما نديروش موان 1 نديرو مثلا هنا موان 0. نديرو هنا موان 0.5 الا ما حتى انا ما تجيش ما تجيش الوغ شوفوا اكزومبل واحد اخر باش تجي نجي المهم انا اللي تهمني ليدي صحيح دونك اللي يكون الكبير في هادو هو اللي لا لين تاعه تولي لا لين دو بيب اسكو لا ميثود كلا وي مسيو كي نطلعوه بلا لا فالور ابسولي لا طلع بلا فالور ابسولي لا فالور ابسولي غير باش تحسب اوكي صحيح باسكو كون تدخل لا فالور ابسولي السيستم يتبدل صحيح دونك غير كيما راه يطلع وهذا يعاود يهود بلاصه عاود كي نجيو مثلا في لا دوزيام ايتاب كي نجيو في الA B1
Par exemple, un autre exercice. Donc, on a un dit, je ne sais pas, on a moins 2, 5, 7, 3. On a 0, on a 0, on a 3. On a 1. On a, je ne sais pas, attendez, 9. Moins 2. On a un dit 2, 0, par exemple. صحيح؟ Donc, راني في exemple واحد آخر راني في la deuxième étape. صحيح؟ في la méthode de Gauss normale, البيفو شكون هو؟ 3. هو 3. صحيح؟ Alors maintenant, هنا ما ندير واه في pivot partiel, je choisis entre quoi et quoi? 3 et 1. Entre 3 et 1. شكون هو الكبير؟ 3. هو 3 دونك تبقى كيما راها. كون جا عندي 3 لتحت هذه تطلع وهذه تجي بلاصتها. اسكو راكم معايا؟ Oui, بس monsieur. ما فهمتش على واش 3 الان. كيفاش؟ ما فهمتش على واش 3 الان، ما فهمتش. هنا شكون هو البيفو؟ باسكو دروك هذه باش تولي تريونغولير خاص هذا يتانولا. خاص الان يتانولا. اسكو زيد داكور؟ دونك البيفو هو 3. وي هذه في لا ميثود دو غوس نورمال. في لا ميثود دو Normal. غوس avec pivot partiel, tu compares entre quoi et quoi? وي 3 1. Entre 3 et 1. كون جا عندي بلاصه الان هنا جا عندي باغ اكزومبل موان 4. الموان 4 هو اللي يطلع و 3 يجي بلاصته. دونك يولي كون جا عندي هنا باغ اكزومبل وي موان مسيو. 4 السطر الثالث يطلع بلاصه الزاوج والزاوج يهود بلاصه الثالث. اوني داكور؟ وي Très bien. Mais puisque on a un 3, on a un 1, ça reste comme ça. Ça fait le pivot partiel composé. Qu'est-ce que je fais? ديرو Donc, 3 le sur كبير 9 كاع في هذا السطر. شكون هو الكبير كاع في هذا السطر؟ 9 9. Donc, je divise par 9. شكون هو الكبير كاع في هذا السطر؟ 2 هو 2. لا لين 1 أنا نختار بين 3 و 1. Donc, هنا je mets 3 وهنا je mets 1. شكون هو الكبير en valeur absolue بين 3 sur 9 و 1 demi؟ 1 demi. Donc, في البيفو بارسيال كومبوزي هذا السطر يجي هنا وهذا السطر الزاوج يهود بلاصه الثالث. مالغري كو هنا عندي 3 وهنا عندي 1. اسكو سي كلير؟ Oui, monsieur. وي Donc, il faut faire attention. Qu'il y a une méthode de Gauss ou Gauss avec pivot partiel ou Gauss avec pivot partiel composé ou qu'il y a une méthode de Gauss avec pivot total. Donc, هنا في البيفو total شكون اللي نرفده بيفو؟ كون جيت نخدم في هذا 9. 9. دونك هنا واش ندير؟ نقلبوا نقلبوا لي كولون. فوالا دوك لا كولون 3 تجي بلاصه 2 ولا كولون 2 تجي بلاصه 3. بصح لودر تاع لي زيكس كيفاش يولي؟ كان عندي X3 تولي X1 x1 x3 x2 فوالا. دونك هذه تبادلت مع هذه. دونك وي. ولات لي x1 x3 x3 x2 3 2. x3 x2. Est-ce que c'est clair ou pas? وي Très bien. Donc, ça dépend de ça ou la méthode اللي عطاوها لك. لا عطاوك غوس نورمال دير غوس نورمال ما تحكيش عقلك. إلا قال لك بيفو بارسيال تشوف غير بين هذا وهذا. قال لك بيفو بارسيال كومبوزي تقسم وتكومباري هذا مع هذا. إلا قال لك بيفو توتال تشوف الكبير فيهم كاع وتبدل لي كول. شيخ واه شيخ شو لا ديفيرونس بين بيفو بارسيال